তিনি ক কিসালো दलाई जून शिकारिबारी सब सेंटर विजिट खालायनायनि थांखा सीएम रुनेल देबबर्मा तै एमडीसी राजेश्वर देबबर्मा आबुनि यागलो सब सेंटर न तैबो गाहाम खालायनायनि हिनै अग्रिखा टीटीएडीसी सीएम रुनेल देबबर्मा तामकक साका खोनावैनायदि बेड लागो टेबल चेयर ini equipment सब बेड लागो टेबल चेयर ini equipment सब sini ambasam sayo sini sikaribari sub center ADC hapangbe naikoljak omno tini oro sini honorable MDC bekunike visit khepike tai sini logi sini deputy CEO tongo sini ZDU tongo sini executive engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini all sub center no tebo kchung khaina bagi tebo kaham ke chalu khaina bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় পাইও ngai tabo amno full fledged khai at least 25 bed tonai amno taw start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon Deborma tai staff ro bote bangrui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pileke tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanatei omboin tinoro visit khalaipeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khairo na bagi no singoro tini visit khalaipeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine mo jottono sing khlairnai aro singo hospital puila tip top khaigranai ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton fainai সব সময় আপদ বিপদনি বাগै ইমার্জেন্সি नि बागै जाते ओ सब सेंटर नि ओ एम्बुलेंस आम्बासा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फनो सीएचसी रो फन लांगनानि बा आगरतला रो फनो जुदि पेशेंट सीरियस नगे लांगनानि बागै और 24/7 एम्बुलेंस कैसा तनफाइनाय और तेबो स्टाफ बो रुफाइनाय ताई अमनि परे के पीएससी नि जे खायनो नांगमोन नामो फ्लाइजोंनाय अमनि तिनि कामिनि लोकरो बे बाक्सा के सिनि ऑफिशियल्स रो बाक्सा सिनि आमसनि एमडीसी बाक्सा सिंगरो तिनि विजिट खालायदों हामबाय।